Mandawi, Pangasinan. Road test number 4 ni Irap. Morning guys, bababa na kami. Time check 4 PM. Na kami Marcos Highway. Awan na kami nga pinalusot ni Kinon Road. Pangato lang nga po lagi sumangat mabalin nga magna Kinon no pasangat ka. Therapy. Nga payagan iti bumaba. Yan po noon nga rason. Basta da si singsing panda siguro. Lang may maited nga advisory ni Mr. Licodini.